এরকম কে বানানো হলো। ও আচ্ছা, নতুন ডিজাইনটা দাম বেশি হলো, ওটা তো পুঁতি দাও। ঠিক আছে, তুই এই কালার আর ওটা নিয়ে আয়, বাকি আমি দেখছি আর কি কি দেওয়া যায়। উফ বাবা, পেলি হ্যাঁ পাঠাচ্ছি। মানে কবে গেছে আগে দেখো, ট্র্যাকিং কি দিয়েছিল সেটা চেক কর। এত কামচোর না ওরা বাবা, আর ভালো লাগে না। খুঁজে পেয়েছিস কি ওটার ট্র্যাকিং? সবাইকে বলবো একটু ঝটপট জয়েন করো। চলে এসেছি শিবমন্দিরের আরো একটা স্পেশাল লাইভ নিয়ে। প্রচুর প্রচুর অফার থাকবে, প্রচুর ডিসকাউন্ট থাকবে, নতুন নতুন কালেকশন থাকবে, তোমাদের রিকোয়েস্টেড আইটেম থাকবে, তার সাথে সাথে থাকবে কিন্তু নিউ ইয়ার ডিসকাউন্ট। মানে একদম ইয়ার এন্ড হচ্ছে, তো এন্ড অফ দ্য ইয়ারের যে সেলটা থাকে সেটা তো থাকছেই। প্রচুর প্রচুর অফার থাকছে। সবাইকে বলবো আগে একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো, আর প্লিজ একটু কমেন্টে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আমি তো যা সুন্দর, सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी जॉइन कीजिए। ओ पागल नाकि ঋতু, তুই আমার থেকেও তো বড় পাগল। আমি না সেদিন একটা ইয়ে দেখছিলাম, বুঝলি তো, বলছি রিলস হয় না, ছোট ছোট রিলসে, মানে ছোট ছোট রিলসে দেখায় না যে ফ্রাস্ট্রেটেড ইউর ফ্রাস্ট্রেটেড ফ্রেন্ডস, ওখানে যেই জিনিসগুলো দেখা ছিল পুরো আমার সাথে ম্যাচ করছিল। মানে ফোনটা হাতে নিয়ে বলি ফোনটা কোথায়, লাইক এরকম। সবাইকে বলবো একটু ঝটপট জয়েন করো, আর একটু প্লিজ কমেন্টে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे एंड कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं लाइव में मतलब दिखाना शुरू कर सकती हूँ। बहुत सारा आइटम होगा। Oh my, looking so hot and pretty gorgeous. Thank you वर्षा मैम, thanks a lot. वर्षा मैम डिजाइन मैंने दिया था ब्लाउज का, लेकिन वो कभी भी हर वक्त मतलब उसको क्रेडिट चाहिए, ठीक है, हर वक्त उसको क्रेडिट चाहिए कि वो क्या बोला है नहीं बोला है, ठीक है। तो चलिए, अरे এটা হ্যাং করছে साड़ी प्राइस एंड फैब्रिक। वर्षा मैम इसका बहुत सारा ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगी। इसमें ऑफर भी रहेगा, स्पेशल ऑफर रहेगा पर्टिकुलरली इस आइटम के ऊपर। ये प्योर जॉर्जेट के ऊपर पूरा हैंडवर्क का काम है। ब्लाउज में मैं दिखा दूंगी कितना सुंदर ब्लाउज बना है। आई एम सिरियसली আমি রিসেন্টলি একটা স্কাই কালারের খড্ডি বেনারসি নিয়ে এসেছি। ওটার অরেঞ্জ কালার অ্যাভেলেবেলটা রয়েছে, ওটার অরেঞ্জ কালার একটু কি রকম এটা নিয়েছেন? এটার অরেঞ্জ এই মোমেন্টে নেই ম্যাম, বাট মানে কাস্টমাইজ হয়ে যাবে, কালার রেডি করে দিতে পারবো। বাট যদি আপনার পার্টিকুলারলি অরেঞ্জ কালারের ডিমান্ড থাকে তো সেক্ষেত্রে আদার্স শাড়ি অপশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, বাট আপনি অরেঞ্জ কালারটা প্রি বুক করতে পারেন, ঠিক আছে। তো সবাইকে বলবো আগে একটু ঝটপট জয়েন করো। বুকিং নাম্বারটা পিন পোস্ট হয়ে গেছে। আমার বিয়ের বেনারসি গুলোর ব্লাউজ গুলো খুব সুন্দর ফিট হয়েছে, দিক খুব সুন্দর বানিয়েছো তোমাদের টেলার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। শাশ্বতী পিকচার কোথায়? একটা পিকচারও দেখতে পেলাম না বিয়ে। এন্ড ফার্স্ট অফ অল কংগ্রাচুলেশন। দেন কিন্তু পিকচারটা চাই যে কিরকম সুন্দর তোমাকে মিষ্টি লাগছিল, আমরাও একটু দেখতে চাই কিরকম ফিটিংস হয়েছে। এন্ড থ্যাংক ইউ এই রিভিউটার জন্য। যারা ঠিকঠাক মানে টেলার মেজারমেন্ট দাও তাদের ব্লাউজ গুলো একদম ঠিকঠাকই রেডি হয়। ट्रू, उसका चॉइस एंड आई कैचिंग बहुत जबरदस्त है। उसको हर वक्त ही क्रेडिट चाहिए वर्षा मैम, क्या बोलूं, मतलब वो स्वीकार करो तो वो बोली थी कि मुझे इस टाइप का ब्लाउज बनवाने के लिए, तो मैंने बनवाया। अच्छा लग रहा है पूरा एकदम, मतलब फिटिंग्स बहुत अच्छा आया है। योर साड़ी पीपी दीपा मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 5050, बट अगर आप लाइव शेयर करोगे तो इस साड़ी में आपको फ्लैट 5% ডিসকাউন্ট মিলেগি। পার্টি ওয়্যার কিছু দেখিও, একদম ময়ূরী দিয়ে পার্টি ওয়্যার দেখাবো। দুটো শাড়ি নিয়েছি, শপে গেছিলাম, খুব সুন্দর শাড়ি দুটো। থ্যাংক ইউ রিম ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওটার কালার অপশন পেয়ে যাবেন। না স্ট্যাটাস দেখেছিস? একদম দিয়ে দেবো, একদম। हेलो देविका, लिंक शेयर कर दी तू? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वर्षा मैम। इसका बहुत सारा कलर्स है, बहुत सारा कलर्स है। इसका ऑफर थोड़ा बता दो।
मैंने बोल दिया, अगर ये वाला साड़ी आप लोग चूज कर रहे हो, अगर परचेस करना चाहते हो, मल्टीपल कलर ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसमें अगर आप आज आपको लाइव शेयर करना है, हम लोगों का लाइव आप लोगों की टाइमलाइन पे शेयर करना है। अगर टाइमलाइन पे शेयर करोगे तो इसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट मिलेगा। एकदम न्यू अराइवल है, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, फ्लैट 5% डिस्काउंट। योर साड़ी ब्लाउज इज सेम एज यूर। दीपा मैम, यस, ये साड़ी का ही ब्लाउज है, मैंने बनवाया है। ও বলছে बैक में दिखा देती हूँ। बैक आप ऐसा आएगा, बैक का साड़ी का ब्लाउज का हर एक साड़ी का ब्लाउज ऐसा ही आएगा। मैम बैक में ब्रिंजल कलर का साड़ी शो कर दीजिए। मैम कल की लाइव में पीछे वाला साड़ी का सभी कलर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आज के किछु खद्दी बेनारसी देखाबे, देखाबो आज के खद्दी बेनारसी रिमदी। दिस इज रेगुलर ब्लाउज ना, नॉन पैडेड। पैडेड है मैम, पैडेड, मैं पैडेड ही पहनती हूँ, नॉन पैडेड ज्यादा नहीं पहनती हूँ। ये पैडेड है। अगर आप लोगों का डिमांड है पैड का, नॉन पैड का, तो वो भी बनवा देंगे हम लोग, ठीक है। आज के किछु खट्टी बेनारसी देखाबो। अच्छा एकटू लिंक गुलो शेयर करे दे, लिंकटा शेयर करे आमी लाइवटा शुरू करब। লিঙ্কগুলো, হ্যাঁ লিঙ্কগুলো সব শেয়ার কর। আর এই তো ইন্ডিভিজুয়ালিও সবাইকে শেয়ার করবি, ঠিক আছে। সবাইকে শেয়ার করবি। सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज बहुत सारा कलेक्शन दिखाऊंगी। क्या क्या कलर है मेरा वाला साड़ी का मैं दिखा देती हूँ। फोन नंबर 9821 ওগুলো না, বাঞ্চ ধরে দে। মনি কি লাগছে? হ্যাঁ লিঙ্ক শেয়ার কর, আগে লিঙ্ক শেয়ার কর, নাহলে জয়েন স্টার্ট করতে পারছি না। কালার্স গুলো দেখে নাও, প্রচুর সুন্দর সুন্দর। হ্যাঁ নিজের বাড়ির রিলেটিভই কেউ লিখে দিয়েছে, ভাব বুঝে নেবে। কালার্স গুলো ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালার্স রয়েছে। এটা যাচ্ছে ফার্স্ট কালার, ওকে। আমি যেটা পরে রয়েছি সুন্দর একটা ব্রিঞ্জল কালার। नेक्स्ट कलर इज मस्टर्ड येलो, बहुत सुंदर सा कलर है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन, नेक्स्ट वन इज ग्रीन, नेक्स्ट वन इज मरून, स्टील ग्रे, डस्टी मॉव, सी ग्रीन और मेरा वाला पर्पल, ओके सेम। तो जिसको जो पसंद है आप बुक कर सकते हो। मैं साड़ी खोलकर एक बार दिखा देती हूँ इसका कलर ऑप्शन। मैं इससे शुरुआत करूँ, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए। आज कमेंट नहीं है, थैंक यू सो मच आयशा मैम। कमेंट में थोड़ा बताना इस सीरीज से शुरू करूँ या डिस्काउंटेड जो साड़ीज है उससे शुरू करूँ, थोड़ा आप लोग बताइए। इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लाइव शेयर करते हो आप लोगों की टाइम लाइन पे तो फ्लैट 5% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। दी पार्टी वेयर ऑफर থাকবে একদম। আজকে পার্টি ওয়্যারও দেখাবো। পার্টি ওয়্যারে অফার থাকবে, কাঁথা স্টিচে অফার থাকবে, সেমি কাঁথা স্টিচে অফার থাকবে, টিস্যু সিল্কে অফার থাকবে। একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি কিছু কালেকশন দেখাবো যেটা বিলো 1000 থাকবে, সেটাতে অফার থাকবে। প্রচুর প্রচুর অপশনস রয়েছে। তো ঝটপট সবাইকে আগে একটু কমেন্ট করতে হবে কোন সিরিজটা দিয়ে শুরু করব। এখানে কোনো কমেंट शो করছে না। डिस्काउंटेड साड़ी, पामेला मैम डिस्काउंटेड साड़ी से ही शुरू करছি, इसी से। ओके वर्षा मैम, मैं शुरू करती हूँ साड़ी दिखाना, देन एक एक करके जो भी ऑफर्स प्राइसेस रहेगा सभी दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट कलर मैं दिखा देती हूँ, मरून 1, भीषण सुंदर। प्राइस इज 5050। अगर आप लोग हम लोगों का लाइव आप लोगों की टाइमलाइन पे शेयर करते हो, अगर लाइव शेयर करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा इस साड़ी पे। इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या होगा बता दो। टमाटाई देखाচ্ছি त्रिशिता दी। सोहिता मैम प्राइस इज 5050 आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप लाइव शेयर करते हो आप लोगों की टाइमलाइन पे इस साड़ी में आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द लुक, भीषण सुंदर। আমার কাছে एक्चुअली रेड मरून প্রচুর রয়েছে তাই নিয়ে নি। তাই এই কালারটা তো আমার ফেভারিট একটা কালার। আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত যাচ্ছে? आफ्टर डिस्काउंट प्राइस बोले दीची, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस बोले दीची फ्लैट 5% डिस्काउंट। भीषण सुंदर। एंड एटा जाच्छे तुम्हार ब्लाउज पीसटा, ओके। दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके। सेम रहेगा, मेरा वाला बीपी ही रहेगा। 4798 4798 आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप लाइव को शेयर करते हो आप लोगों की टाइम लाइन पे, ओके। दिस इज द बीपी बैक पोर्शन जो मैंने दिया है। एंड स्लीव्स में देने के लिए आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 4798
4798। मेरे को पीपी मतलब अंजू मैम समझ नहीं आया, मेरे को पीपी मतलब। नेक्स्ट वन इज सुंदर सा एक येलो, मस्टार्ड येलो। देखिए ভীষণ সুন্দর, তোমারটা দিয়ে করো, আমারটা দিয়েই করছি। কালারটা জাস্ট দেখো, অসাধারণ লাগবে। এই সিরিজটার প্রত্যেকটা কালার ভীষণ প্রিটি। ফেব্রিক যাচ্ছে পিওর জর্জেট, ফেব্রিক ইজ পিওর জর্জেট। ওকে, ভীষণ সুন্দর। তোমার ব্লাউজটার প্রায় নিশাদি, আমার ব্লাউজটা এই শাড়িটার সাথেই, এই শাড়িরই ব্লাউজটা আমি পরেছি, এটার কোনো ইন্ডিভিজুয়ালি ব্লাউজ নয়, এই শাড়ির ব্লাউজটাই আমি বানিয়ে পরেছি। प्राइस इज 5050। अगर आप टाइम लाइन पे हम लोग का लाइव शेयर करते हो तो फ्लैट 5% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। बहुत सुंदर कलर ऑप्शंस है, बहुत सुंदर सुंदर कलर है इस सीरीज में। नेक्स्ट वन इज नियॉन ग्रीन। ये भी मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत फेवरेट। ये कलर का कोई भी साड़ी मेरे पास नहीं है। देखिए बहुत सुंदर है ये वाला कलर। प्राइस इज 5050, फ्लैट 5% डिस्काउंट। अगर आप लाइव शेयर करते हो, फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द बीपी पोर्शन, प्योर जॉर्जेट इज द मटेरियल। नेक्स्ट कलर रहेगा डस्टी मॉव। नेक्स्ट कलर रहेगा डस्टी मॉव। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए ये जाएगा फुल लुक। हेलो মৌমিতা, ভীষণ সুন্দর কালারটা। যার যেই কালারটা ভালো লাগছে, যেভাবে ইচ্ছা ড্রেপ করো, খুব সুন্দর লাগবে, প্রচন্ড বডি হাগিং। प्राइस इज ओनली 5050। अगर आप लाइव शेयर करते हो तो फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कलर रहेगा आपका ग्रीन। नेक्स्ट कलर रहेगा आपका ग्रीन। थोड़ा कमेंट चाहिए, ज्यादा की ज्यादा कमेंट चाहिए। बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन पर्पल। थैंक यू वर्षा मैम। पर्पल कलर का भी नहीं है मुझे, बट नियॉन ग्रीन मेरा बहुत फेवरेट कलर था। मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है नियॉन ग्रीन का, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी कुछ। देखी আমি একটু দেখি, খুব সুন্দর লাগছে, ভীষণ সুন্দর লাগছে। শাশ্বতী পিকচারটা দেখে নিলাম লাইভের মধ্যেই, খুব সুন্দর লাগছে। হ্যালো অর্পিতা এন্ড ঋতু, কাল প্রচুর কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি। সবাই একটাই কথা জিজ্ঞেস করছিল শাড়িটা কোথা থেকে নিয়েছি। অসাধারণ ফিলিং, ট্রাস্ট মি, লাভ ইউ। থ্যাংক ইউ। দিয়েছে রৌমিতা দি, সকাল পিকচার দিয়েছে, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, শাইনিও পাঠিয়েছে সবাইকে, প্রচন্ড শাইনি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। নৌমিতা দিকেও খুব সুন্দর লাগছিল। ব্লাউজটা দিয়ে টিম আপ করে পরেছো, ইয়েলো ব্লাউজটা দিয়ে খুব ভালো লাগছে। পার্পল কালারের টিস্যু বেনারসি, কালারটা জাস্ট দেখো, অসাধারণ। প্রাইস ইজ 5050। নেক্সট ওয়ান ইজ, ওটা খুলতে হবে না, পার্পলটা কেন খুলতে হবে না, দেখিয়ে দে ব্লাউজটা কি করে দেখাবো। দেখো পার্পল, এই স্টিল কালার, ভীষণ, এটা খুব স্টাইলিশ একটা কালার। प्राइस इज ओनली 5050। लाइव शेयर करने से फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव शेयर करने से फ्लैट। नेक्स्ट वन इज पार्पल। আমার দুঃখ নেই, আমি নিতাম না, জানি তুই এখন দৌড়ান, আমার সেম হয়ে ইয়েতে আর কোনো সমস্যা নেই। অফার প্রাইস কত জানো? 5% শেয়ার, 4798। लाइव शेयर कर ले, फ्लैट 5% डिस्काउंट। ओके, देख लीजिए, बहुत सुंदर है मेरा वाला साड़ी। प्राइस इज 5050। एकदम হাসবি না। আচ্ছা না, এবার দে হচ্ছে টিস্যু গুলো বা কাঁথা স্টিচ গুলো দে। না কাঁথা স্টিচ না, টিস্যু দে, টিস্যু বা কাঁথা স্টিচ যে কোনো একটা দে। কমেন্ট চাই, একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট চাই। বাকি যেগুলো সেভ নেই সেগুলোতে সব পাঠা, সব পাঠা। হ্যাঁ, তুই তাহলে ব্লু ফোনটা দে, আমি তুই ব্লু ফোনটা দে, ওগুলো দিতে থাক। হ্যাঁ, কারণ এখন অনেক তো পাঠিয়ে দিয়েছি ছবিগুলো। হ্যাঁ দেখলাম, শাশ্বতী খুব মিষ্টি লাগছে, ভীষণ মিষ্টি লাগছে, মানে ছোট্ট ফোট্ট গোলুমলু একটা ব্রাইট, খুব মিষ্টি লাগছে দেখতে। দুটো লুকেই খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে। চলো নেক্সট দেখানো শুরু করছি। अच्छा चलो एबार देखाबो टिश्यू सेल। आपके पीछे वाला बताओ ना विद्यांजलि मैम, आपका नाम बहुत सुंदर है। पीछे वाला कौन सा वाला बताइए, कौन सा वाला? इसमें डिस्काउंट मिलेगा 5% लाइव शेयर करने से इसमें भी आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मशरू है, प्रीमियम मशरू, प्राइस 5999 एंड इस साइड पे जो है वो प्योर क्रश टिश्यू है 7780। लाइव शेयर करने में फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके 7780 के ऊपर अगर लाइव शेयर करते हो फ्लैट 5% डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ ये आपका टिश्यू सिल्क है। बहुत डिमांडिंग सा पीस है, मतलब
ये इसका जो भी कलर मैं दिखाऊं, मतलब लाइव में दिखाने से तुरंत निकल जाता है। इसका जो भी आइटम रेडी होके आता है, पहनने के बाद ना एकदम जो टिश्यू कांजीवरम होता है, प्योर टिश्यू कांजीवरम, एग्जैक्टली उस टाइप का लुक देता है। बिकॉज देखिए हर वक्त तो हम लोगों का पॉकेट मतलब साथ नहीं देता है ना कि इतना रेंज का साड़ी खरीदे, तो ये एकदम उस टाइप का लुक देगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में होगा, उस टाइप का लुक देगा। इसका प्राइस इज 4250। इसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 4250 के ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। टिश्यू सिल्क, ये आपका पूरा ईयर एंड ऑफर है। जनवरी के बाद अगर आप बोलोगे इसमें 10% ऑफर देने के लिए, तो नहीं मिलेगा, ये मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड रहता है मैम दिसंबर में तो आप दे रहे थे, तो अभी क्यों नहीं, तो इसलिए वो बोल रही हूँ, क्योंकि दिसंबर का ऑफर दिसंबर तक ही रहेगा। 3825 आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 3825। 3825 फैब्रिक इज टिश्यू सिल्क। कलर देख लीजिए, ये मॉल्टन गोल्ड है रितु ना, पिंक गोल्डन, पिंक गोल्डन कलर इज पिंक गोल्डन। टिश्यू सिल्क रहेगा। देखिए दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड पल्ला में देखिए पूरा मीनाकारी काम के साथ रहेगा। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज रहेगा आपका ये जाएगा इसका बीपी। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज 3825। ओरिजिनल प्राइस इज 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट जाएगा। कलर इज पिंक गोल्डन। नेक्स्ट रहेगा आपका ग्रीन गोल्डन कलर, बहुत सुंदर है, एक से बढ़कर एक कलर है, भीषण सुंदर। জাস্ট দেখো কালারগুলো অসাধারণ দেখতে। গ্রিন গোল্ডেন যাচ্ছে কালারটা, অসাধারণ। গ্লাস স্লিভস ব্লাউজ করে বানাও, যেরকম ডিজাইন তোমরা পছন্দ করো ব্লাউজের দাও, অসাধারণ লুক দেবে। গোল্ড জুয়েলারির সাথে ক্যারি করো। আফটার ডিসকাউंट प्राइस इज 384225। 3825 4250 के ऊपर फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द लुक, ये जाएगा आपका पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ओके। ये जाएगा आपका ब्लाउज पीस। नेक्स्ट कलर रहेगा आपका पिकॉक ब्लू के साथ रहेगा गोल्डन, पिकॉक ब्लू के साथ रहेगा गोल्डन। सब लोग थोड़ा कमेंट कीजिए। थैंक यू शोमा मैम, थोड़ा कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं आएगा तो लाइव करने में मजा नहीं आता है, थोड़ा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है, मतलब लाइव में थोड़ा एनर्जी आती है। এরকম করলে কোনো এনার্জি আসবে না। আমি কিভাবে এনার্জি দেখাবো? আমি ওয়েলকাম শাশ্বতী, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, কংগ্রাচুলেশন নতুন লাইফে, খুব ভালো থাকো। দেখো নেক্সট, এবার তো আর আশা করি স্টোরেজ लिखा है once again you are looking very beautiful and hot। থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্ষা ম্যাম। এখন আই থিঙ্ক যখন হয়তো এখানে আসবে তখন আমাদের স্টোরে ভিজিট করতে পারবে। আই থিঙ্ক তুমি বলেও ছিলে শিলিগুড়ি সাইডে কোথাও তোমার বিয়ে হচ্ছে, তো অনলাইন তো অবভিয়াসলি আমরা থাকবো, কিন্তু যখনই এখানে আসবে অবশ্যই স্টোর ভিজিট করো শাশ্বতী। ভীষণ সুন্দর কালারটা দেখো। বর্ষা ম্যামের পার্পলটা কনফার্ম? ভীষণ সুন্দর, দেখো কালারটা দেখো, পিকক ব্লু কালারের সাথে গোল্ডেন কালারের পুরো যাচ্ছে টিনটা, ভীষণ মিষ্টি কালারটা। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज, ओके। दिस इज द ब्लाउज, ओके। प्राइस इज 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस इज 4250। व्हाट इज द फैब्रिक? टिश्यू सिल्क मैम, रितु मैम टिश्यू सिल्क है। ये जो मैं दिखा रही हूँ टिश्यू सिल्क के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट वन सबका चहिदीदा कलर है, ये एकदम बेज कलर, गोल्डन कलर आप बता सकते हो। कोई भी ब्राइट कलर के ब्लाउज इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी ब्राइट कलर की ब्लाउज देखिए, টুমরো আরেকটা সীমন্তনীর কালেকশন পরবো। আচ্ছা টুমরোটা হয়তো ইয়ে হয়ে গেছে, একদম একদম পরে তো পিকচার দিতেই হবে। রৌমিতা দি কত বিয়ে বাড়ি পাচ্ছ, আমরা কোনো বিয়ে বাড়ি পাচ্ছি না, সত্যি কথা। সবার পিকচার গুলো দেখছি আর ভাবছি যে একটাও বিয়ে বাড়ি নেই, শুধু একটা বিয়ে বাড়ি মাঝখানে রয়েছে রিসেন্ট, নেক্সট উইক আবার সেই ফেব্রুয়ারি মাসে বিয়ে, কেউ কোনো নেমন্তন্নই নেই আমাদের। দেখো গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন কালারের সাথে যে কোনো ব্লাউজ, ব্রাইট ব্লাউজ ক্যারি করো, খুব ভালো লাগবে। দেখো কালারটা অসাধারণ। দিস ইজ দ্য পল্লা এন্ড ইয়ে জায়গা ইসকা ব্লাউজ। গোল্ডেন কালারের ব্লাউজটা দিয়ে পরলে একরকম লুক দেবে, আর যদি রেড বা ব্রাউন বা মারুন কালার দিয়ে পরো, আমি ও কারণ নিজেকে পাঠাবে। প্রাইস ইজ অনলি
प्राइस इज ओनली 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा इसके ऊपर। আমি अवेलेबल আছে কিনা কোশ্চেন করেছে হয়তো ওকে পার্সোনালি। নেক্সট আমরা তো এই করি। গ্রিন গোল্ডেন, ভীষণ সুন্দর গ্রিন গোল্ডেন, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। জাস্ট দেখো ব্লাউজ দিয়ে যখন এই শাড়িগুলো পরবে না তখন অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় শাড়ির লুকটা কিরকম আসবে। ভীষণ মিষ্টি লাগে, দেখো কালার্স গুলো অসাধারণ। प्राइस इज 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट। फैब्रिक इज टिश्यू सिल्क। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका रनिंग, एक सेल्फ में पूरा वीविंग रहेगा, ठीक है। ये जाएगा आपका स्लीव्स का पोर्शन। 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। এবার ওইগুলো দিবি। লাস্ট কালার, সবার ফেভারিট কালার মোল্টেন গোল্ড, ভীষণ সুন্দর কালারটা। দেখো স্ক্রিনে আস্তে আস্তে মানে গ্লো করতে শুরু করলো স্ক্রিনটাও। ভীষণ সুন্দর একটা মোল্টেন গোল্ড কালার, তার সাথে পুরো মিনাকারি কাজ যাচ্ছে। যে কোনো ব্লাউজ পরতে পারো এটার সাথে, মারুনও পরতে পারো, রেডও পরতে পারো, গ্রিনও পরতে পারো, খুব ভালো লাগবে কারণ মিনাকারি একটা গ্রিন টাচ রয়েছে শাড়িটার মধ্যে। एंड এটার যে ব্লাউজ আছে এটার ব্লাউজটা দিয়ে পরলে তো একদম অন্যরকম লুক দেবে। ওকে, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ओके, ये जाएगा आपका ब्लाउज पीस। তোমাদের রনিদার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডের বিয়ে ছিল, খুব মজা করেছি আর শাড়িটা পরে অনেক দৌড়ঝাঁপও করেছি, একটু ডিসকমফর্ট মনে হয়নি, প্রচন্ড কমফোর্টেবল। রমিতা দি ওই শাড়িগুলো কালকেও লাইভে দেখিয়েছি, টিস্যু বেনারসি সত্যি প্রচন্ড কমফোর্টেবল। মানে অনেকেই ভাবে না কি টিস্যু নেওয়ার আগে অনেকে ভাবে যে ফুলে ফুলে থাকবে না তো, আবার অনেকেও কোয়েশ্চেন করে যে ইচিং হবে না তো। তো তুমি যেই রিভিউ গুলো দিচ্ছ, যাদের এই কনফিউশনস গুলো আছে তাদের আশা করি সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কারণ একদমই হয় না। এখনকার জারিগুলো টেস্টেড জারি হয় যাতে স্কিনে কোনো প্রবলেম না হয় সেই ভেবেই সেই জারিগুলোকে ইউজ করা হয়। ইনফ্যাক্ট সেটা তুমি হাই রেঞ্জের শাড়ি বলো বা লো রেঞ্জের শাড়ি বলো, এটা তো 4250 শাড়ি, তো অনেকেই ভাবতে পারে এটার জারিটা কিরকম হবে, চকচকে কিনা। এটার জারিটাও প্রচন্ড ভালো, মানে কোনোটার সাথে কোনোটা তুমি একদম কম্প্রোমাইজ করবে না যে এই জরিটা খারাপ ওই জরিটা ভালো, দুটোই খুব কমফোর্টেবল হয়। प्राइस अच्छे 4250, फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। फैब्रिक इज टिश्यू सिल्क। ओके, अच्छा अभी मैं जो सीरीज दिखाऊंगी वो बिलो 1000 रहेगा। थोड़ा कमेंट चाहिए, अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। थोड़ा कमेंट चाहिए, ज्यादा की ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए। कमेंट के अलावा लाइव करने का मजा नहीं है। देखिए দেখিয়ে দেবো, বাট একটু কমেন্ট চাই। কমেন্ট কোথায়, কমেন্ট কোথায়? দেখো এই সিরিজটা যেটা দেখাবো, এই সিরিজটা যেটা দেখাবো, দেখো এটা যাচ্ছে পাল্লুটা, এটার প্রাইস যাচ্ছে অনলি 900, 900, অনলি 900 যাচ্ছে প্রাইস। জাস্ট ভাবো 900 যাচ্ছে প্রাইস। একটু কমেন্ট না আসলে ভালো লাগে, এত কম রেঞ্জের শাড়ি দেখাচ্ছি, তার সাথে থাকছে ডিসকাউন্ট, তো একটুখানি তো লাইভে কমেন্ট করতে হবে। তোমরা মানে আমাদের প্রবলেমটা এখানেই বুঝতে পারি না যে তোমাদের কাছে লাইভটা রিচ করছে কি করছে না, তোমরা কমেंट করতে পারছো কি পারছো না। प्लीज शो टिश्यू साड़ीज ऑन डिस्काउंट। सोनाली मैम मैंने जो दिखाया है इसमें भी डिस्काउंट रहेगा। इनफैक्ट कल की लाइव में जो टिश्यू बनारसी हम लोगों ने दिखाया है उसमें भी डिस्काउंट है। 9850 का टिश्यू बनारसी प्योर सिल्क मार्क वाला वो आपको 9450 रहेगा, 9450 में मिलेगा, ठीक है, 9450 में मिलेगा। चलिए मैं अभी जो सीरीज दिखा रही हूँ इसका प्राइस इज 900, इसका प्राइस रहेगा 900। इसमें आपको ऑफर मिलेगा, कोई भी 1000 के ऊपर हम लोगों का फ्री शिपिंग रहता है, इसमें आपको कोई भी शिपिंग कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बिलो 1000 भी आप परचेस कर रहे हो वो फ्री शिपिंग पे जाएगा, ठीक है, फ्री शिपिंग पे जाएगा। 900 रहेगा प्राइस। एकदम सॉफ्ट बॉडी हागिंग प्लीट्स गुलो भीषण इंटैक्ट থাকে, মাস্ট হ্যাভ সারিজ। তোমাদের টিস্যুর কালেকশন তো বেস্ট। থ্যাংক ইউ রৌমিতা দি এত সুন্দর সুন্দর রিভিউ দেওয়ার জন্য। টিস্যুতে কম রেঞ্জের কিছু আছে। প্রিয়াংশী ম্যাম আমি যেটা দেখালাম 4250 তে টিস্যু রয়েছে, আর কিছু কম রেঞ্জের টিস্যু আছে, আর কিছু কম রেঞ্জের টিস্যু আছে। হ্যাঁ ম্যাম আছে, আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। 900 যাচ্ছে প্রাইস। দেখো সেমিতে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর সেমি ব্লক প্রিন্টের উপর যাচ্ছে। कलर इज रेड एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। ब्लाउज पीस रहेगा, देखिए ब्लैक के ऊपर रेड कलर की ब्लॉक प्रिंट। प्राइस इज 900, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इसमें ही रहेगा आपको ऑफर। ओके डियर, so today is no sarees, today no tissue sarees more. I will check yesterday live. सोनाली मैम आप yesterday live पे दे सकते हो। 9850 का जो आप बोल रहे हो, yesterday live में हम लोगों ने सभी कलर दिखा दिया है। अदरवाइज आज भी कुछ टिश्यू का ऑप्शंस रहेगा, वो भी मैं दिखा दूंगी, ठीक है।
इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन ऑफर पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। 900 इज द प्राइस। ओके 900 इज द प्राइस। इसमें आपको कोई भी शिपिंग चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कलर रहेगा ये टील के साथ ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ये सब प्रिंटिंग के ऊपर रहेगा। गिफ्टिंग पर्पस के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। द वन विच आर बिहाइंड यूर विच साड़ीज। सोनाली मैम जो पीछे वाला साड़ीज है वो है आपका क्रश टिश्यू, एंड इस टाइप के जो इस साइड पे जो साड़ीज है वो है आपका प्रीमियम मशरू, शिकर का मशरू। ओके देखिए प्राइस इज 900, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, बीपी दिखाना भूल गई। दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके प्राइस इज 900। येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन पर बहुत अच्छा लगेगा। स्लीवलेस कोई ब्लैक ब्लाउज के साथ भी आप टीम अप कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देगा। देख लीजिए ये जाएगा आपका लुक। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस इज 900, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। प्राइस इज 900, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट कलर pink black. Next color is pink black. Okay, next color is pink black. भीषण सुंदर। This is the पल्लू पोर्शन। ये जाएगा आपका बीपी, ये जाएगा आपका बीपी। असाधारण भीषण सुंदर। चलिए नेक्स्ट और एक ऑप्शन दिखाऊंगी, उसका प्राइस रहेगा 820। ये सभी सेमी सिल्क के ऊपर रहेगा। 820 इज द प्राइस, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखिए इसका जो रेंज है इसमें आपको शिपिंग कॉस्ट देना पड़ता है हम लोगों को। इसमें ऑफर जो है, इसका ऑफर जो है कोई भी शिपिंग कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, फ्री शिपिंग पे जाएगा। 820 इज द प्राइस। ओके 820 इज द प्राइस। येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन के ऊपर है। देखिए जो बाटिक का काम रहता है ना, तो उस एकदम उस टाइप का इसका प्रिंट है। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ब्लैक कलर के प्रिंट के ऊपर रहेगी इसकी बीपी। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 820। সবাই একটু কমেন্ট করো, এরপরে কিন্তু কিছু প্রিমিয়াম সিল্কও থাকবে, পিওর সিল্ক আইটেম থাকবে। তোমাদের একটু কমেন্ট চাই, নাকি একটু পার্টি ওয়্যার দেখাবো? পার্টি ওয়্যার দেখবে নাকি ট্রেডিশনাল শাড়ি দেখবে? একটু কমেন্ট চাই। পার্টি ওয়্যার না ট্রেডিশনাল, কমেন্ট চাই একটু। একটু কমেন্ট না হলে আমি দেখাতে পারবো না। পার্টি ওয়্যার নাকি ট্রেডিশনাল। 820 ইজ দ্য প্রাইস। ওকে 820 is the price. Orange pink combination. 820 is the price. Okay, this is the pallu. देखिए ये जाएगा आपका पल्लू। एकदम जो प्रीमियम क्वालिटी का सिल्क होता है ना, उसका पूरा रेप्लिका है ये। दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज 820। 820। शिपिंग ट्रैकिंग ये ছিল না, পিন কোড ছিল না, কালকে দিয়েছে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ রিদ্ধি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা তো দিলি এক্ষুনি, না না সোল্ড এই মাত্র দিলি। দু পিস ছিল, দু পিসই সোল্ড। চকলেট দু পিস ছিল, চকলেট দুটোই সোল্ড। দে হাই ডিয়ার, তুমি যে সিরিজটা পরে আছো ওটা দেখিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ শুভমিতা দি দেখিয়ে দিয়েছি, কালার্স গুলো সব দেখিয়ে দিয়েছি। শুভমিতা দি এটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি আমারগুলো। তুমি একটু রিভাইন অপশনটা দিয়ে দেখো, সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে। লাইভটা যদি শেয়ার করো ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। প্রাইস যাচ্ছে 5050। ঠিক আছে আমারটার। नेक्स्ट कलर इज 820। नेक्स्ट कलर रहेगा आपका ग्रीन ब्लू के साथ। प्राइस इज 820। 820 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। তোমরা সবাই জানো 1000 এর উপর আমাদের শিপিং ফ্রি, বাট এটাতে যে অফারটা রয়েছে ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। বিলো 1000 যাই পারচেজ করছো फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखो भीषण सुंदर। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। नेक्स्ट देखो ভীষণ সুন্দর আরো একটা কালার, জাম কালারের সাথে যাচ্ছে येलो। प्राइस इज 820, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। प्राइस इज 820, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद आप लोग बताना काथा स्टिच देखना चाहते हो या पार्टी वेयर, थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे। তোমার শাড়িটার পিপি এন্ড কালার আমারটার প্রাইস যাচ্ছে হচ্ছে 5050। যদি লাইভটা শেয়ার করো ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। কালার অপশন অ্যাভেলেবেল। আমার শাড়িটা ভাঁজ করা হয়ে গেছে পারমিতা? আমার সিরিজটা কালার্স গুলো দিস তো ধরে দেবো। प्राइस যাচ্ছে 820। प्राइस যাচ্ছে 820। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन एंड द लास्ट कलर रेड ब्लैक। ओके एंड द लास्ट कलर रेड ब्लैक। এটা দিয়েছিস
রেড ব্ল্যাক, কেউ বলবে না এটা সেমি 820 শাড়ি, বিশ্বাস করো, মানে যে কেউ বলবে এটা তুমি পিওর বাটিক সিল্ক পরে এসছো, এত সুন্দর। আর ফ্যাব্রিকটাও একদম সফট বডি হাগিং ফ্যাব্রিক, একটুও ফুলে থাকবে না, স্লিম ট্রিম এখন আমরা সবাই দেখতে চাই, তো একদম স্লিম ট্রিম লুক দেবে এগুলোতে। প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি 820, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। কেমন লাগছে একটু বলো, একটু কমেন্ট চাই। আমি এত কথা বলে যাচ্ছি বাট অপর সাইড থেকে কোনো কথা আসছে না, তো বলো একটু কেমন লাগছে। सब लोग बताना कैसा लग रहा है कलेक्शन। डिस्काउंट लाइव है, आप लोगों की पसंदीदा साड़ी मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारा ऑफर भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। थोड़ा मुझे कमेंट चाहिए, मुझे जो डिमांड है वो है थोड़ा थोड़ा कमेंट, थोड़ा थोड़ा लाइक। तो अभी मैं दिखाऊंगी मेरा वाला साड़ी का कलर ऑप्शन, एक बार पकड़ के मैं दिखा देती हूँ कौन सा कलर है। बहुत लोग बोल रहे हो दिखाने के लिए, रिपीट करने के लिए, मैं ओनली कलर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरा वाला सीरीज का कलर देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट कलर, ओके, ये जाएगा फर्स्ट वन। 5050 इज द प्राइस। लाइव शेयर करने में फ्लैट 5% डिस्काउंट इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। नियॉन ग्रीन कलर, ओके, नियॉन ग्रीन, डस्टी मॉव, डस्टी मॉव, डस्टी मॉव, मरून, डस्टी मॉव, मरून, ग्रीन, सी ग्रीन, আর হচ্ছে স্টিল গ্রে, ওকে, এই কটা কালার রয়েছে অ্যাভেলেবেল, যার যেটা ভালো লাগছে নিয়ে ফেলো। এবার তোমরা শুধু বলো, আমি তোমাকে এদিকে একটু सेमी खड्डी देखाबो नाकि काथा स्टिच, एक काथा स्टिच दिस दीप्ति, या पार्टी वेयर, आप लोग बताना। सेमी खड्डी में भी ऑफर रहेगा, काथा स्टिच में भी ऑफर रहेगा, पार्टी वेयर में भी ऑफर रहेगा। आप लोग अभी बताइए थोड़ा, आपको कौन सा सीरीज अभी दिखाऊं मैं। देखिए ब्लेंडेड काथा रहेगा, ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क के ऊपर रहेगा काथा, एंड मेरे और एक सीरीज जो मैं दिखाऊंगी सेमी खड्डी। आप लोग बताना कौन सा सीरीज दिखाऊं मैं, कौन सा सीरीज दिखाऊं। লাইট করলাম তোমার শাড়িটার পিপিএন কালার বলে দিচ্ছি। কমেন্ট তো আসছে না, একদমই কমেন্ট আসছে না, একদমই কমেন্ট আসছে না, একটু কমেন্ট চাই আমার। কোনো কমেন্ট নেই, কমেন্ট না আসলে কি করে শাড়ি দেখাবো বলো। বুঝতেই তো পারছি না যে তোমাদের কাছে আমরা রিচ করতে পারছি কি পারছি না, কারণ এখন যা সমস্যা তাতে একটু কমেন্ট আসলে এটাই বোঝা যায় যে না লাইভটা তোমাদের কাছে স্ট্রিমিং হচ্ছে, তো একটু কমেন্টটা আমাদের দরকার। তো একটু যদি ভালো হয়, যদি যারাই দেখছো তারা যদি একটা করেও হাই হ্যালো লেখো, তাতেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে তোমাদের কাছে রিচ করছি, কারণ অনেকেই দেখাচ্ছ ওয়াচিং বাট নো কমেন্ট, ওকে, কোনো কমেন্ট নেই। তোমরা কিসে অফার চাইছো সেটা বলো। অফার্স তো সব কিছুতে রয়েছে, দেখো বিশ্বাস করো যা লাইভে দেখাচ্ছি, যারা স্টোরে আসছে, স্টোর কালেকশন থেকে যারা পিক করছে সেখানেও অফার্স থাকছে, ঠিক আছে। 5% থেকে 20% অবধি পুরো অফার চলছে বিভিন্ন বিভিন্ন সিরিজে, বাট তো তার জন্য একটু আমাকে কমেন্ট করতে হবে, কোনো কমেন্ট শো হচ্ছে না। তোমরাই বলো কোন সিরিজটা দেখাবো, তোমরা বলো সেমি খাড্ডি দেখাবো নাকি কাঁথা দেখাবো, একটু কমেন্ট চাই আমার। উইদাউট এনি কমেন্ট মানে বোঝাটা সত্যি খুব মুশকিল। কি হলো, ইরকালগুলো দিয়ে দে তো, কাঁথা। আচ্ছা সোমা ম্যাম লিখেছেন এতক্ষণে একটা কমেন্ট এসছে, থ্যাংক ইউ সোমা ম্যাম কমেন্ট করার জন্য, কারণ উইদাউট এনি কমেন্ট না সত্যি বোঝা যায় না, তো একটু কমেন্ট করলে আমাদেরও বুঝতে খুব সুবিধা হয় যে অ্যাটলিস্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটা ক্লিয়ার, সেই জন্যই বারবার করে তোমাদেরকে বলা যে একটু কমেন্ট করো। তো সোমা ম্যামের শুধু কমেন্ট এসছে কাঁথা, বাকিদের একটু কমেন্ট চাই, বাকিদের একটু কমেন্ট চাই। আমি একটু ইরকাল, তোমার শাড়িটার প্রাইস অশ্বিনী ম্যাম, আমার শাড়িটার প্রাইস আমি বলে দিলাম 5050। লাইভটা যদি আপনি নিজের টাইম লাইনে শেয়ার করেন ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, এন্ড কালার্স গুলো আমি রিপিট করে দিয়েছি। চলুন আমি দেখাচ্ছি কিছু ইরকাল, ইরকালের আরো কিছু কালার স্টক হয়েছে, অফার প্রাইসে থাকবে অনলি 2500, 2500। আচ্ছা পার্টিওয়্যার শাড়ির একটা ভোট, খাড্ডির একটা ভোট। আচ্ছা পার্টিওয়্যার আমি কিছু আজকে দেখাবো, কালকে কিছু পার্টিওয়্যার দেখানো হয়নি, আজকে কিছু কালকে পার্টিওয়্যার, আজকে পার্টিওয়্যার দেখাবো। তুমি যে শাড়িটা লাইভ অ্যালার্টে পড়েছিলে ওটার কি প্রাইস, ওটার প্রাইস আছে 9500, ওটাতে 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে পাপড়ি ম্যাম। তোমারটা কি শাড়ি, পিওর জর্জেট, আমারটা যেটা আছে পিওর জর্জেটের উপর হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে, পিওর জর্জেটের উপর হ্যান্ডওয়ার্ক 5050, লাইভ শেয়ার করলে ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট। খাড্ডিও দেখাবো, কাঁথাও দেখাবো, ঠিক আছে। চলো দেখানো শুরু করছি। ইরকাল, ইরকালের খুব সুন্দর সুন্দর কালার স্টক হয়েছে, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ, অফার প্রাইস ইজ
2500। ऑफर प्राइसेस 2500। इंक ब्लू के साथ रहेगा, पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर कलर है। की कलर वायलेट हो, मैं देखते अच्छी ना, वायलेट कलर, वायलेट के साथ रहेगा पिंक कलर की कंट्रास्ट। देखिए दिस इज द बॉर्डर पोर्शन एंड ये जाएगा इसका पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू। ब्लाउज पीस रहेगा पूरा कंट्रास्ट में पिंक कलर के साथ। प्राइस इज 2500, 2500। কাঁথা দেখো, একদম কাঁথা দেখাবো ম্যাম, কাঁথা ডেফিনেটলি দেখাবো। নিয়ন গ্রিন কি হয়েছে, টেনশন কিছু নেই, বেবি খেয়াল রাখো। কাঁথা দেখাও, কাঁথা দেখাবো ম্যাম, কাঁথা এক্ষুনি দেখাবো, এরপরেই আমি কাঁথা দেখাবো। नियॉन ग्रीन एंड पिंक, এই কালারটা কেউ ছেড়ো না। इरकले सेमी इरकल जो मैं दिखा रही हूँ सिल्क के ऊपर रहेगा। कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये बहुत डिमांडिंग सा कलर है इरकल में, देख लीजिए। नियॉन ग्रीन के साथ रहेगा पिंक का ऑप्शन, पिंक का बॉर्डर। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका पिंक कलर के। पार्टी वेयर भी दिखाएंगे मैम, रिद्धि पार्टी वेयर देखाबो। दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके। ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा इसका ओनली एंड ओनली 2500 आफ्टर डिस्काउंट, 2500 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट वन इज ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन, ये भी इरकल में बहुत डिमांडिंग कलर है। ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन भीषण सुंदर ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन जाच्छे, देखो दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका पिंक कलर में, पिंक कलर के रहेगी इसकी बीपी। प्राइस इज 2500। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर रहेगा देखिए भीषण सुंदर ক্রস স্টোন পার্পেলের সাথে যাচ্ছে একটা টার্কোয়াইজ ব্লু এর বর্ডার, অসাধারণ দেখতে ইরকাল গুলো। প্রাইস ইজ 2500। प्राइस इज आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। काथा देखते चाहिए किंतु दिस इज द बीपी, ओके। ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। प्राइस इज आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस इज 2500। नेक्स्ट कलरটা অসাধারণ क्रॉस स्टोन शेड पे जाएगा, देखिए बहुत सुंदर है। ब्राइट येलो कलर की ब्लाउज के साथ पहनिए, बहुत अच्छा लुक देगा। प्राइस इज 2500। प्राइस इज 2500 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। सेमी इरकल दिखा रही हूँ, कलर यही बचा कुचा है, जिसको जो पसंद आ रहा है अभी बुक कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑफर रहेगा रहेगा কত তোতলালাম रहेगा বলতে গিয়ে। আর এটা যাচ্ছে পিকক ব্লু, পিকক ব্লুর সাথে ইয়েলো, এই কালারটা তো মানে এই কালারটা अवेलेबल আছে, এতদিন পর পেমেন্ট করেছে কিন্তু। আরে হ্যাঁ, চ্যাটটা খোল ভালো করে, তুই কি এই তর্কটা করে ফেলিস না। চ্যাটটা টাইমটা দেখ, চ্যাটটা কি কবে চ্যাট সেটা দেখ। তাহলে अवेलेबल কেন বলেছে কেউ না। আচ্ছা দেখো ভীষণ সুন্দর একটা কালার, পিকক ব্লু যাচ্ছে কালার, তার সাথে যাচ্ছে येलो बॉर्डर, ओके। दिस इज द पल्लू एंड येलो कलर की रहेगी इसकी बीपी। ভীষণ ডিমান্ডিং কালার, নিয়ে ফেলো ঝপাঝপ, মানে এই কালার্স গুলো এই মোমেন্টে তো আরো কারো যদি কারো রিস্টক থাকে এই মোমেন্টে রিস্টক হবে না। চলো এবার একটু কাঁথা দেখাচ্ছি। যারা কাঁথা লাভার রয়েছে কোথায়, যারা কাঁথা লাভার রয়েছে তারা কোথায়, একটু দেখতে পাচ্ছি না তাদেরকে। একটু কাঁথা যারা ভালোবাসো তারা কোথায়, একটু হাই হ্যালো করো। আমি কাঁথা দেখানো শুরু করছি। এখানে পুষ্পাতে কাঁথা স্টিচ করেছে, এই কাঁথা কারণ হচ্ছে এটা তো বেঙ্গলের, হ্যাঁ বেঙ্গলের তো, হ্যাঁ তাই জন্য। अच्छा फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। 3850 में फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा काथा स्टिच में। आप लोग देख लीजिए, एक से बढ़कर एक कलर है। 3859 কত হচ্ছে 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट আমাকে 2 পিস দিয়ে দে। फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस इज 3859। इसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कलर इज 3474, ताई तो फ्लैट 10% डिस्काउंट है। 3859 के ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कलर इज डार्क बॉटल ग्रीन कलर,
डार्क बॉटल ग्रीन में फुल काथा का काम मिलेगा। देखिए एकदम पूरा ऑल ओवर साड़ी में काथा का काम मिलेगा। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। ओके, ग्रीन कलर की रहेगी बीपी। प्राइस इज 3859 फ्लैट 5% डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर रहेगा व्हाइट। नेक्स्ट कलर रहेगा व्हाइट। व्हाइट के साथ रहेगा एकदम पर्पल कलर की पूरा काथा का काम, ऑल ओवर साड़ी में काम मिलेगा, कोई भी गैपिंग नहीं है। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रनिंग विद दिस बॉर्डर। 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट, फ्लैट 10% डिस्काउंट। ठीक है, दिस इज द बीपी। नेक्स्ट और एक व्हाइट का डिमांड रहता है बहुत काथा में, लाइट कलर्स बहुत डिमांडिंग सा कलर है काथा स्टिच में, तो सभी का डिमांड रहता है। अगर फर्स्ट वाला किसी को नहीं मिला तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर है। मल्टी कलर यूज हुआ है इसमें, देख लीजिए। पूरा ऑल ओवर साड़ी में रहेगा। फैब्रिक इज ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क। ओके, फैब्रिक रहेगा ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क के ऊपर। बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। ये जाएगा इसका बीपी। ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी। 3859 इसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट वन रहेगा, देखिए भीषण सुंदर, भीषण सुंदर, ভীষণ সুন্দর কালারটা। তাসার কালার মানে এই সিরিজ, এই কালার্স গুলো না প্রিমিয়াম মানে পিওর ব্যাঙ্গালোরে পাওয়া যায়। তো এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর কাঁথার কি মেটেরিয়ালের উপর। এই কাঁথাগুলো পাপড়িদি ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর আছে। এই যে কাঁথাগুলো দেখাচ্ছি এগুলো ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর। দেখো যদি তুমি এই কালার্স তুমি পিওর ব্যাঙ্গালোরে নিতে চাও সেক্ষেত্রে 7-8-8 ওপরে যাবে সবকটার প্রাইস, বাট সেটাতেও তুমি ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখো ভীষণ সুন্দর, পুরো অল ওভার ওয়ার্ক পেয়ে যাবে। ব্রোকেট কাতান দেখাবে গো, কাঁথা দেখানো হয়ে যাবে। ব্রোকেট কাতান, ব্রোকেট কাতান কোন আইটেম? ব্রোকেট কাতান দি পার্টি ওয়্যার অপশন শো করছো না, করেছো কেন? করছো না কেন? পার্টি ওয়্যার অপশন একটু পরেই দেখাবো, পার্টি ওয়্যার কিছু দেখিয়ে দেবো আজকে। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর। দেখো তাসার কালারের সাথে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। ओके, दिस इज द बीपी। 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज येलो। এটা কি লাস্ট? এটা একটা আছে 335। দেখো येलो কালার। ওকে, ভীষণ সুন্দর একটা येलो। ওইটা তোল দীপ্তি, এটা বলছিলাম। देखिए येलो कलर, देखिए दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। ये जाएगा इसका बीपी। ओके, प्राइस इज 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट और एक मैं दिखा रही हूँ तसर के ऊपर আমকল का ডিজাইনে যাচ্ছে। নিচের ওয়ার্কটা দেখো আমকল কাতে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর। प्राइस इज 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 10% डिस्काउंट। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका रनिंग विद दिस बॉर्डर। 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट है इसमें। नेक्स्ट वन না অন্য সিরিজ। আরো একটা তসর কালারে দেখাচ্ছি, দেখো ওখানে তসর কালার দেখাচ্ছি। দেখো ভীষণ সুন্দর তসর কালারের উপর অল ওভার জাল ওয়ার্ক পেয়ে যাবে, অল ওভার জাল ওয়ার্ক পেয়ে যাবে। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। ওটাতে কালার অপশন আছে, কালার অপশন দিলে दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके, 3859 फ्लैट 10% डिस्काउंट। এটা কত প্রাইস আছে? এটা 3359। এটা এক পিসই রয়েছে।
3359 যাচ্ছে, এটাতেও তোমরা ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট পাবে। ওয়ান পিস অ্যাভেলেবেল। ওকে, পিঙ্ক কালারের কিছু দেখাবে কাঁথার ওপরেই দেখো প্রিয়াংশী দি, তুমি পিঙ্ক কালার বললে একটা পিঙ্ক কালার চলে এসেছে। 3359 আছে, এক পিসই অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট যাচ্ছে এটাতে। অফার প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এক পিসই অ্যাভেলেবেল। ওকে, ভীষণ সুন্দর যাচ্ছে। आफ्टर डिस्काउंट 3024। आफ्टर डिस्काउंट 3024। आपकी साड़ी का प्राइस मयूरी मैम मैं जो पहनी हूँ मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 5050। लाइव शेयर करने में फ्लैट 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरा वाला साड़ी पे, ठीक है? ये जाएगा आपका साड़ी का वर्क, देखो পুরো আড়ে যাচ্ছে কাজটা, অল ওভার কাজ পাবে। পেছনের রানী কালারের ক্রাশ টিস্যুটা দেখাও না প্লিজ, মৌসুমিদি দেখিয়ে দিচ্ছে পেছনের রানী কালারের ক্রাশ টিস্যু। লাইভ শেয়ার করলে ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে পেছনের শাড়িগুলোতে, ঠিক আছে? ভীষণ সুন্দর। দিস ইজ দ্য পল্লু एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। আচ্ছা, পেছনের রানী পিঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিই। डबल 780 इज द प्राइस। फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप लाइव शेयर करते हो। प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर है, प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर है। देखिए बहुत सुंदर है, इसका बहुत डिमांड है। प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर है, ये जाएगा इसका बीपी। 7780 लाइव शेयर करने में फ्लैट 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? एंड दिस इज তোমারটা কি শাড়ি মানসী দি? আমি যেটা পরে রয়েছি পিওর জর্জেট আছে, পিওর জর্জেটের উপর হ্যান্ড ওয়ার্ক রয়েছে। দিস ইজ দ্য পল্লু, ये जाएगा इसका बीपी। কি হয়েছে? দে আচ্ছা, এবার একটু পার্টি ওয়্যার দেখিয়ে নি। 3899। अच्छा, এবার যে পার্টি ওয়্যারটা দেখাবো এটার प्राइस इज 3899। इसमें आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। पार्टी वेयर की इस सीरीज में आपको फ्लैट 15% मिल जाएगा। 15% ডিসকাউন্ট মিলেগা। তোমার শাড়িটার প্রাইস সায়ন্তিকা দিয়ে আমি যেটা পরে রয়েছি 5050। লাইভ শেয়ার করলে ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পাবে। চলো দেখে নাও পার্টি ওয়্যার। 3315 आफ्टर डिस्काउंट। 3315 आफ्टर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस इज 3859। ये 599। 3899 ओरिजिनल प्राइस इज 3899। फ्लैट 15% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस होगा 3315। 3315। যারা একটু 3-3.5 মধ্যে পার্টি ওয়্যার চাইছো এই সিরিজটা গ্র্যাব করো। অসাধারণ সুন্দর। আর দেখো পুরো একদম যে ওয়ার্কটা রয়েছে ওটা পুরো সিকিউর করা রয়েছে। এটা যাচ্ছে ওয়ার্কটা, মানে কেউ যদি তোমরা ফল পিকো করতে না চাও নাও করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। খুব ভালো লাগে পরলে এই শাড়িগুলো। আর এটার ওয়ার্কটা দেখো, আমি ক্লোজলি দেখাচ্ছি। অল ওভার শাড়িতে এরকম কাটদানা জারকানের ওয়ার্ক পেয়ে যাবে। ভীষণ সুন্দর একটা কালার, একদম ব্রড স্লিক বর্ডারে পেয়ে যাচ্ছ ওয়ার্কের সাথে। দেখো एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन। ब्लाउज पूरा साड़ी पे आपको कटदाना का छोटा छोटा काम मिलेगा। एंड इसका जो मैं ब्लाउज दिखाऊंगी ये जाएगा आपका स्लीव्स, ये जाएगा आपका स्लीव्स एंड दिस इज द नेकलाइन। ये जाएगा आपका नेकलाइन। ओरिजिनल प्राइस इज 3899। फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट 3315 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द फर्स्ट कलर टील वन। नेक्स्ट वन इज ब्लैक, तो एटा नेक्स्ट वन रहेगा आपका ब्लैक। ओके, नेक्स्ट वन रहेगा आपका ब्लैक। 3899 फ्लैट 15% डिस्काउंट है। फ्लैट 15% डिस्काउंट है। 3315 इज द प्राइस। ओके, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज 3315। ভীষণ সুন্দর জেড ব্ল্যাক কালারের স্লিভলেস একটা ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়ে পরো, খুব ভালো লাগবে। এটা ব্লাউজটা আমি একবার দেখিয়ে দিই। দিস ইজ দ্য নেকলাइन, ये जाएगा आपका नेकलाइन एंड दिस इज द स्लीव्स। তোমারটার প্রাইস বলে দিয়েছি সায়ন্তিকা দিয়ে, আমি এক্ষুনি বলে দিলাম। नेक्स्ट वन इज ऑक्स ब्लड कलर। नेक्स्ट वन इज ऑक्स ब्लड कलर।
নেক্সট ওয়ান ইজ অক্স ব্লাড কালার, ভীষণ সুন্দর স্টাইলিশ লুক ক্রিয়েট করতে পারো। সামনে নিউ ইয়ার পার্টি আসছে, 25 ডিসেম্বর আসছে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে, তো যার যেই মানে অকেশনে পড়তে চাও এই ধরনের পার্টি ওয়্যার সিরিজ গুলো ট্রাই করো। স্লিভলেস হল্টার নেক ব্লাউজের সাথে পরো, খুব ভালো লাগবে। দি ফ্লোরালের ওপর কোনো পার্টি ওয়্যার হবে, ফ্লোরালের ওপর কিছু পার্টি ওয়্যার রয়েছে, দীপ্তি এনেছি সেবার কিছু ফ্লোরালের ওপর, ফ্লোরালের ওপর পার্টি ওয়্যার অপশনস কিছু রয়েছে, বাট আজকে যদি দেখাতে না পারি ডেফিনেটলি নেক্সট লাইভে দেখাবো, ঠিক আছে। অক্স ব্লাড কালার, অফার প্রাইসে যাচ্ছে ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্টে 3899, তার উপর ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। एंड दिस इज द बीपी, ये जाएगा आपका स्लीव्स का पोर्शन एंड दिस इज द नेकलाइन। नेक्स्ट वन लास्ट आई टच, এটা তো মানে গ্রিন, খুব সুন্দর একটা গ্রিন কালার, এখন খুব ট্রেন্ডে যাচ্ছে গ্রিন কালারটা, দেখতে পারো, ট্রাই করতে পারো। পার্টি ওয়্যারে গ্রিন কালার খুব সুন্দর, ग्रीन वन 3899, फ्लैट 15% डिस्काउंट जाएगा, फ्लैट 15% डिस्काउंट पे मिलेगा। देख लीजिए बहुत सुंदर है, एकदम स्लीक लुक के साथ आएगा एंड ब्लाउज इसका हेवी काम के साथ है, ब्लाउज इसका पूरा हेवी काम के साथ आएगा। मैं दिखा देती हूँ एक बार ब्लाउज, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन। एंड लास्ट कलर इज मरून सांगड़िया, लास्ट कलर इज सांगड़िया, এটা এক পিস দিয়ে দেবো। लास्ट कलर इज सांगड़िया, ओके, खूब सुंदर। प्राइस যাচ্ছে 3899, फ्लैट 15% डिस्काउंट, फ्लैट 15% डिस्काउंट। এটা যাচ্ছে স্লিভসটা এন্ড দিস ইজ দ্য নেকলাইন। টিস্যু অর্গানজাতে আরেকটা অপশন দেখাবো, বেজ গোল্ড কালারে, সবার খুব ডিমান্ডিং কালার হয় বেজ গোল্ডেন, তো ওই কালারই একটা দেখাবো। দেখো খুব ব্রাইট কালারে ব্লাউজের সাথে পরো, খুব ভালো লাগবে। বেজ গোল্ডেন কালারে পুরো দেখো সিতারা টাইপ অফ ওয়ার্ক যাবে, আমি একটু ক্লোজলি দেখাবো ওয়ার্কটা, शेल वर्क के साथ सिक्वीन साथे जाच्छे। देखो दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, ओके, ये जाएगा आपका बॉर्डर एंड ऑल ओवर साड़ी में इस टाइप का पूरा सिक्वीन का काम मिलेगा। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ओके, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये 4995 এর উপর फ्लैट 15% डिस्काउंट जाबे। देखो दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा आपका नेकलाइन 4995 फ्लैट 15% डिस्काउंट के बाद प्राइस होगा, देखिए 4246 4995 फ्लैट 15% डिस्काउंट के बाद 4246 যাচ্ছে প্রাইস, ওকে, 4246 যাচ্ছে প্রাইস। ভীষণ সুন্দর, এটার সাথে যে কোনো ব্রাইট ব্লাউজ পরতে পারো। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এই ব্লাউজটার সাথে দেখো শাড়িটা খুব ভালো লাগবে। ব্লাউজ প্রাইস ইজ 3950, এটা যাচ্ছে ব্লাউজটা। লুকটা দেখো খুব সুন্দর, শাড়িতে ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। 499 ইজ দ্য অরিজিনাল প্রাইস, ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট। এটার সাথে যদি ব্লাউজটা টিম আপ করে পরো, লুকটা একদম পারফেক্ট লুক দেবে। ব্লাউজ প্রাইস ইজ 3950, ঠিক আছে, ব্লাউজ প্রাইসটা যাচ্ছে 3950। চলো আজকে এখানেই লাইভটা এন্ড করছি। যাদের যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে পারো, ছোট ছোট লাইভ হচ্ছে আমাদের, যাদের যেগুলো পছন্দ হচ্ছে ডিসকাউন্ট লাইভ থেকে তো নিয়ে ফেলো। একদম ইয়ার এন্ড অফার চলছে, ফ্ল্যাট 10% 15% অফার চলছে। যাদের যেগুলো পছন্দ হয় স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে পারো। বুকিং নাম্বারটা একবার বলে দিই, 9804083166। যদি পেছনে থেকে কোনো ক্রাশ টিস্যু তোমাদের পছন্দ হয় প্রিভিয়াস কোনো লাইভ থেকে, বুক করতে পারো। যদি টাইম লাইনে আজকের লাইভটা শেয়ার
শেয়ার করো তাহলে কিন্তু ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। সেম যদি তোমাদের মাশরুতে কিছু পছন্দ হয় প্রিভিয়াস লাইভ থেকে, সেক্ষেত্রেও তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করতে পারো, কিন্তু অবশ্যই টাইম লাইনে লাইভটাকে শেয়ার করতে হবে, তাহলে কিন্তু ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট তোমরা সেগুলোতেও পেয়ে যাবে। আর আমার সেটা যার পছন্দ, যাদের পছন্দ হচ্ছে তারাও আমাদের আফটার লাইভও কিন্তু তোমরা লাইভটাকে টাইম লাইনে শেয়ার করতে পারো। নট অনলি কে লাইভ চলাকালীনই তোমাদের শেয়ার করতে হবে, আফটার লাইভও কিন্তু তোমরা লাইভটা শেয়ার করতে পারো এবং 5% যে ডিসকাউন্টটা রয়েছে তোমরা গ্র্যাব করতে পারো। চলো আজকে এখানেই লাইভটা এন্ড করলাম, আবার দেখা হচ্ছে কালকে নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে, প্রচুর প্রচুর ডিসকাউন্ট নিয়ে। চলো দেখা হচ্ছে কাল, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।